Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous des crevettes sautées. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. سلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم وصفة القريديس وغادي نرافقه مع سلطة رائعة. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Premièrement, j'aurai besoin des crevettes. Vous pouvez utiliser la quantité ce que vous voulez et je vais les nettoyer. اول شيء راح احتاج القريديس. بالنسبه للقريديس تقدروا تستعملوا الكميه اللي حبيتوها وغادي نقيه. Et voilà, après que j'ai tout terminé بعد ما انتهيت غادي نضيف حوالي 3 ملاعق كبار ديال زيت الزيتون. Je vais ajouter à peu près 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Une petite cuillère de l'ail en poudre, on peut le remplacer par une gousse d'ail. نوضع واحد الملعقة صغيرة ديال الثوم غبرة، نقدروا نعوضوها بفص ديال الثوم. نضيف ايضا ملعقه صغيره ديال التحميره او الفلفل الاحمر الحلو. j'ajoute aussi une petite cuillère de paprika. J'ajoute aussi un petit peu de sel. Le sel toujours ça dépend le goût. نضيف ايضا واحد شويه ديال الملح دائما على حسب الذوق والرغبه. نصف ملعقه صغيره ديال الابزار او الفلفل الاسود. La moitié de petite cuillère de poivre et une petite cuillère de persil sec. On peut le remplacer par le frais. واحد الملعقه صغيره ديال المعدنوس الجاف او اليابس نقدروا نعوضوه بالطري الا كان موجود. Et aussi une petite cuillère de miel et juste un choix. واحد الملعقة صغيرة ديال العسل وهذا فقط اختياري مع نصف عصير ليمونة avec la moitié du citron. نخلط الكل جيدا ونوضعه في الثلاجة حوالي ساعتين. Je mélange tout et je laisse au frigo à peu près 2 heures. Après, je vais prendre courgettes ou je vais les couper en rondelles fines. Vous pouvez utiliser n'importe quel légume vous avez au frigo. Vous pouvez même utiliser l'aubergine, c'est trop bon aussi. ناخذ القرعة أو الكوسة أو الكابوية نقطعها إلى دوائر رقيقة. تقدروا تستعملوا أي خضر موجود عندكم في الثلاجة. تقدروا أيضا تستعملوا الباذنجان، في هذه الوصفة يكون لذيذ جدا. من بعد نضيف للكوسة شوية ديال الملح وشوية ديال الابزار. Après j'ajoute un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Dans une poêle, je vais mettre un morceau du beurre avec un petit peu d'huile d'olive où je vais mettre les rondelles de courgettes. Juste 1 minute des deux côtés. Après je vais les enlever. في مقله نوضع فيها واحد القطعه ديال الزبده مع شويه ديال زيت الزيتون. نوضع الدوائر ديال الكوسه دقيقه فقط في كلا الجهتين ومن بعد نزحهم. Dans la même poêle, je vais mettre un morceau du beurre. Vous pouvez remplacer le beurre par un petit peu d'huile d'olive.
et je mets les crevettes juste 2 minutes dans les deux côtés aussi. في مقله او في نفس المقله اللي قلينا فيها الكوسه نضيف واحد القطعه ديال الزبده. الا ما حبيتوش الزبده تقدروا تعوضوها بزيت الزيتون، ونوضع فيها القريديس نخليها دقيقتين فقط في كلا الجهتين ايضا ونزحهم. Et dans la même poêle, j'ajoute ou je mets à peu près de 4 ou 5 tomates que j'ai mixées, une gousse d'ail, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu de paprika et un petit peu de persil sec. On peut remplacer le persil sec par le frais et je laisse cuire à peu près 10 minutes sur un feu d'eau. في نفس المقله دائما نوضع حوالي من 4 حتى ل5 ديال الطماطم اللي طحناهم، نضيف واحد الفص ديال الثوم، شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار وشويه ديال التحميره او الفلفل الاحمر الحلو، وواحد شويه ديال المعدنوس الجاف او اليابس. الا كان عندكم تقدروا تعوضوه بالطري ايضا، ونخليه ينطبخ او يطيب على نار هادئه حوالي 10 دقائق. Dans une autre poêle où je vais mettre un morceau du beurre, je laisse sur le feu et je vais mettre les noix de Saint-Jacques. J'ai mis un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Je laisse sur le feu juste 2 minutes sur les deux côtés. بعد ناخد مقلة أخرى وهذا فقط اختياري، نوضع واحد القطعة ديال الزبدة وغادي نوضع المحار سانجاك، وضعت فيه شوية ديال الملح وشوية ديال الابزار، نوضعه فقط دقيقتين ومن بعد نزعه. Et maintenant je vais mettre tout dans une seule assiette. من بعد غادي نوضع الكل في صحن واحد. Et je vais accompagner cette recette avec une salade. Donc j'ai choisi les carottes, le betterave, maïs, salade verte et tomates. À la fin vous pouvez utiliser ce que vous voulez. ورافقت هذا الوصفة مع سلطة وضعت فيها الجزر والبيتراف أو الباربة والطماطم والسلطة الخضراء. تقدروا تستعملوا أي حاجة حبيتوها. وهذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. Et voilà ma recette pour aujourd'hui mes amis. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo.
Thank you.